singkat. SDM singkat tadi ramai ya. Akan gaul prinsip sekolah monggo. Tadi dia kan eksperimen. Kintu nu kabar sama sekali tidak mesti. Ani prodogir je blok monggo. Oh blok yang terkasih boleh yang jelaskan tapi 1%. 41%. Kalau Ramchandra ka constituency elakani border ka samun khaibli naya karena ramai 3 mas lang dijaya bukan sini dijaya awalan kan dapat tanggo 2022 ni 15 Desember में होते 23 तारीख मार्च पर्यंत borok samun kamu ni arah pun payment dijaya माननीय स्पीकर aku khonango jawab para amsayo ani constituency amsayo anggarai tajakai sing samumaya ni kok kenal gobang tani amsayo korip tunggu biar pelajar tunggu ani constituency no oro hindustani tunggu diprasa tunggu wanti yok tunggu korip constituency boro jadi samung tangiran maya kai bong opostha ko jaga thnai mana dia speaker omuwan sutana ni kok अंतिम स्थान नि मुसुंगो माननीय स्पीकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा कहम सुलोगान किंतु माननीय स्पीकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा कथा काके जो जगह में उन्नयन उना नंगन सबका साथ सबका विकास रामचंद्र का कथन विनाश नहीं होगा तांगे कुकुला बोसुरी होगा और दिने वांसुना जोरा फटा नॉट ओनली रामचंद्र का माननीय स्पीकर ओवरऑल त्रिपुरा joto jagawono ini kebang jagaw kami tadi rekari ramaya duimaya omni pokno ka abuni bagina asana ni musulo ekta double engine sarkar kono jakai ontoto oi engine ro kaham kai চালু বিমান কাকাই অন্তত পারামজের উপর কিসাটা কাহাম সুখী জীবন যাপন খাইনা মাননীয় স্পিকার যিনি এডিসি ওরা যে মাননীয় 이거 내가 던져니까 아니 응고 남성으로 남성의 tinta basic dong abang ka kotonko kaisa ka kotonbit ta kaisa ka amfura gitu hospital thamle logino orang trip dene ko ka hambe kosta kire boron logino kaya rekhar khaja khoy ni rekhar khai agor tara jibi hospital ro hajago जिबी हॉस्पिटल का सोल्जर लोग आने आने प्रेशर तो किंतु जुदी तिनी पदवीर न जुदी सीएस खेरी का जगह आरो जुदी मेरी एक ट्रीटमेंट जुदी इक्विपमेंट्स जुदी काम दिशा का जगह तिनी फाइल लेकर फेना नहीं माना नहीं इसका अवनी कभी ना अंशाने नहीं लायो जुदी सबका साथ सबका विकास जगह की प्रसाद जरूर विकास करेगी Tiba sama saja development tadi, oposisi sangat nayo. Apa nih bagi kita sudah berdua, mana nih speaker Ramchandra kan di borok, ang jodoh di kebang, kakak oi dikasih Ramchandra kan jodoh di kebang kemana, jodoh di pun aja sebut maya. Mana nih speaker, angke mas sangat musuh angke kan sangat musuh. Tripura Land and Reform Act, mana yang berkonsultan kau विधानसभा केंद्र की प्रश्न को बात खास करा पूरा रजिस्ट्रेशन माया रजिस्ट्रेशन ना के दुई बंदा रेसा तांदु एरोप्लेन हो गया तांगी माया माना बेस का तो मामूली बात है कि बड़ों ने कोनो रजिस्टर जाकर करे ओ हानि गुस्सा सन ऑफ द स्क्वायर तांगी से रजिस्टर माया माना बेस का अवश्य साइबाना मुसुल अब आनी राइट्स को साइबाना 어머제너 지금 슬라이스 때문에 사는 분 어머 시민이야 지니 밥들이 제가 에디시에라고 그방나 제원도 서라 세님이 ramchandra ka शुरू करे सिरी सिंह constituency कमंग जगह किंतु सीमाना वो जगह पे सीमाना जगह सेलिया और बंदसरा ने एवेना तुमको नोनिता देवबरमारिया एंड्रू सिंह खाइब्रांग दिलास था वो सीमाना ती बबुलर जगह को मित्र खाइजा सुदो पात ने कैसा कागज से अपन जगह अमर दोस्त है बाहर का माननीय स्पीकर তারপরে আমাকে সারানি মুসঙ্গ মাননীয় স্পিকার
एडीसी एलाकानि और एडीसी एलाको विभिन्न কক সাধন নাই को एडीसी एलाको बाजेट तथा थानाय बছर 619 কোটি টাকা और सरकारिनि हिसाब मते न और तल एडीसी एलाकानि taklah bosor rang और स्राय के सिदा को माननीय स्पीकर आनन किसा हिसाब बनाय और सिदा को taklah 535 কোটি 22 লক্ষ টাকা 445 টাকা 683 কোটি টাকা রিজার্ভ বছর পাইনি মাত্র তাই 60 শতাংশ কামনা अपने बागिनो माननीय स्पीकर जे बाजेट अनुमानी अबनो बছর পাইছেন সিকানো এডিসি এডিসি এলাকার বড় যত নিশ্চয় বঞ্চিত এডিসি এলাকার বড় যত নিশ্চয় মানে স্টেবিলাইজার বিনি সংবিধানে যে অধিকার অনুমানী ও স্টেবিলাইজার মাননীয় স্পীকার তিনি ওরা গোবামা কিতা জেলা ট্রমা সেন্টার ফ্লোক জায়গা এডিসি এলাকা হেডকোয়ার্টার কাছে ট্রমা সেন্টার ফ্লোক দিয়ে अपनी राजनीति কিন্তু তিনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অবস্থা থাকলিয়া মাননীয় স্পিকার অবল বেগেছেন লাইকে না খাখা দুঃখ না তিনি অমছিমিয়া মাননীয় স্পিকার অরতেব কক্সবাজার তো তিনি চাকরির ক্ষেত্রে ওর গোবালা চাকরি কক্সবাজার কা 900 করোনা ছাত্রী চাকরি মেলা খাইছা চাকরি মেলা খাইছা অথচ এসটি ব্যাকলগ जों সাইদামাদের মধ্যে 36000 এসটি ব্যাকলগ করব एससी रोगे 17000 बैकलॉग को तानी पूर्ण कीजिए माननीय स्पीकर और यदि बैकलॉग किसे का यदि खिलाफ खाइता का अंतत तीव्रता कुबल सिकला सिकलिरो तिनी चाकरी मान माननीय स्पीकर किन्तु मुख लाइया अमुक कैसे वंचना मो बिनि संविधान जे अधिकार मो वंचना खालाय पनि जाबो अबनि बाकिनो जों तीव्र सारक तिनी ग्रेटा तीव्र लेन छानो ओ वंचना ओ अधिकार हारा खालाय पनि जाबो बागले चाहिँ ग्रेटा तीव्र लेन नागो भारतनि आर्टिकलनि तो थ्रितै जों ग्रेटा तीव्र लेन नागो माननीय स्पीकर एडीसी एलाको खांगनेदि कारेन्ट करे आनि निजिने न एसरा सिलाय मोहनपुर अरचिनी मन्त्री तो काका रतन लालना बिनि लगबानि लग साखिलि बिता रंगन विशेष चाहिए बोलो सुनी नहीं सारे कलाके कारेन्ट करे मोबाइल नेटवर्क करे ए लो अवस्था আর মোহনপুর তো এসরে বাজারে লামা খানে গেলে একবার আপনি খানে যাই কি অবস্থা লামা কিন্তু দিনে পার কামিনী লামা অনেক কাহা আমি রামচন্দ্র কাটো সুন্দর কামিব তাবো কারেন্ট করে হিন্দুস্তানি বস্তি কারেন্ট করে করে তুই নিমায়া নির্বাচনী সময় আজকা আরো সব জন্য তুই হিসাব খানে দিতে দিনা চিমু ফরকানি মাননীয় স্পিকার তিনি স্বাধীনতা সব পূর্ব সরকার একটা প্লেন এলাকা সিনে একটা লামা করে তাকে করে সবকা সাথ সবকা বিকাশ চায় বড় বিকাশ সংখ্যা অবলি বগের মাননীয় স্পিকার আন্দাই পক দেশে রোডেলিয়া আর সামান্য মুসলমানি কাই মন যে এডিসি হেডকোয়ার্টার কো কাইসা নাম ব্যবস্থা কো খাইলি যে সমস্ত শান্তির প্রভু এডিসি আমসায় বিশেষ করে এডিসিতে আমসায় লামর লাইকে হামিয়া আনি রামচন্দ্রগা কনস্টিটিউয়েন্সি এলাকাও কিছুদিন আগে খোয়াইয়া এডুকেটিং ইঞ্জিনিয়ার মালায়ে 25 টা লামন ইমিডিয়েটলি সংস্কার খাইনি বাদিব আঙ্গনা কাইসা ককুমারিখা একে আমনি বাগেন মাননীয় স্পিকার ত্রিপুরা আমসাইনি কিসা নাইদি সিমপ্লাই মঞ্চিতো দङ जोबलाय थाय सेबले जगे दङ माखाय अपनी बागिना माननीय स्पीकर आंटा दिसे पग्रगरिया और विरोधी दल जे और संसदनि जे तुफा अमना आंगे गुरिनि नायसा मगं मनो बन्द खाना नंगो इनक्लुड खाना नंगो बांग जगाय अमो थायगे गाहाम नंगन मोसनो सितो माननीय स्पीकर मन ब्लेम देखे माननीय सदस्य